प्रेरित पुस्तक द्वितीय अध्याय 37-38 पद मु पढ़ुअछि। एही कथा शुणी सेमानकर हृदय विदीर्ण होइगला। पुणी से माने पितर ओ अवशिष्ट प्रेरित मानकु कहिले, भाई माने आमे माने कौन करिबा? तेणु पितर सेमानकु कहिले, आपण माने मन परिवर्तन करंतु, आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशुख्रीष्टଙ୍କ नामरे बाप्तिजित हेउंतु। मन परिवर्तन करी तापरे बाप्तिजित हेउंतु। सो आमे दुईटी विषय देखुअछु। प्रथम मन परिवर्तन, तापरे बाप्तिस्म। एही विषय मार्क सुसमाचार 16 अध्याय देखुअछु। विश्वास करी बाप्तिजित हेबा लोके परित्राण प्राप्त हेब, अविश्वासी दंडित हेब। अनेक समय केतेक भाई और भौणी माने मो निकटकू आसी आमे आउरी परित्राण पाइनु आज्ञा बोली कहंती। केते भलरे कहंती, आमे आउरी परित्राण पाइनु आज्ञा। तार अर्थ कौन? माँ तमे कहुअछ आउरी परित्राण पाइन कि आमे आउरी परित्राण पाइनाहु आज्ञा। माने तुम उद्देश्य कौन? सेइडा आज्ञा आमे बाप्तिस्म नेइनाहु। माने परित्राण और बाप्तिस्म किछि संपर्क अछि कि? आपणको काहाको एही भावना अछि कि कौन जन व्यक्ति परित्राण पाइबा कहले निश्चिंत बाप्तिजित हेबा दरकार। बाप्तिस्म ग्रहण न कले से परित्राण पाइब नाही। एही आलोचना काहा मध्यरे अछि कि? दयाकरी ग्रहण करंतु। एही आलोचना को बाइबल समर्थ दिएनी। केतेक लोक माने बाइबल बुझी न पारिबा अज्ञानी माने केतेक अछंती। से अज्ञानी माने कौन करिवे? माने बाइबल रो गोटी किंबा दुईटी रेफरेंस टिकु नेई, एई देख बाइबल रे एहा अछि तो विश्वास करी बाप्तिस्म नेबा लोके परित्राण पाइबे, नहले दंडित हेबे। मानी बाप्तिजित हेबा व्यक्ति परित्राण पाइबो। प्रथमे विश्वास करिबो, तापरे मानिबा विश्वास को संपर्कित अटे। बाप्तिस्म नेबा क्रिया को संपर्कित अटे। विश्वास करिबा क्रिया मध्य रहिबा दरकार। विश्वास और क्रिया दुईटी मिसिले ही जणे व्यक्ति को परित्राण दिए। भूल। मनीष परित्राण पाए मनीषर क्रिया कर्म द्वारा नुहे। बुझिला परि कहिबी। प्रथमरे जोहन सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद, सेठारे कौन अछि आस देखिबा। मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले, अर्थात जो माने ताहांक नामरे विश्वास कले, ताहांक नामरे विश्वास कले, से समस्तंकु ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। किए ईश्वरंक संतान हेबे? बाइबल रे कौन अछि? जो माने विश्वास करंती। दैट्स इट। शयतानर संतान, शयतानर परिवार रूपे तमे अछ, शयतान परिवारर सभ्य रूपे बंचु अछ। किंतु जेतेबेले कि तमे जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा द्वारा, तांकरी रक्तरे मु परिशुद्ध हेबा द्वारा मु नूतनीकृत हेबी ओ पवित्र हेबी बोली विश्वास करिब। विश्वास करिबा प्रत्येके ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार प्रभु देई अछंती। विश्वास आममानंकु ईश्वरंक संतान करिब। द्वितीय 5 अध्याय सेही जोहन सुसमाचार 5 अध्याय 24 पदरे, जे मोहर वाक्य शुणी मोहर प्रेरणकर्तांकु विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइछि। मो कथा शुणी मोहर प्रेरणकर्तांकु विश्वास करे। विश्वास करिबा व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त हेब। विश्वासी विश्वास 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 सेतिकी नाही आज्ञा। प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय 3 पद, सेठारे 5000 लोके उद्धार पाइले। केमिति उद्धार पाइले आसंतु देखिबा। प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय 4 पद, तथापि वाक्य शुणिबा लोकमानक मध्यरु अनेके विश्वास कले। वाक्य शुणिबा लोकमानक मध्यरु अनेके विश्वास कले। वाक्य विश्वास कले आज्ञा। प्रेरित माने प्रचार करिबा वाक्य विश्वास करिथिले आज्ञा। एपरि विश्वास करी परित्राण पाइबा लोके 5000 पुरुष माने थिले। विश्वास ही जण व्यक्ति को परित्राण आडे कढाई नेब, बाप्तिस्म नुहे। परित्राण पाइथिबा लोकंकु बाप्तिस्म आमे देउ, परित्राण पाइबा निमंते नुहे। एफिसियो निकटकु पत्र 2 अध्याय 8 पदरु, कारण अनुग्रहरे विश्वास द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम मानंक निज ठारू होई नाही, ईश्वरंक दान। क्रियाकर्मरु नुहे, जेपरि केही दर्पण न करे। एहा कोनोसी मनुष्यर क्रियाकर्म द्वारा नाही। बाप्तिस्म क्रिया विश्वास द्वारा आपण माने विश्वास करिबा द्वारा अनुग्रहरे परित्राण पाइअछ। क्रिया द्वारा नुहे।
କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୟାକରି ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ରୋମୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରିୟାକର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯଥା କ୍ରିୟାକର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ କରିବେ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆଗେ ଆମ ଧାର୍ମିକତା ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା, ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି? ସେତେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଲୋକେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଥରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ସତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ, ପବିତ୍ରତା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେବେ ସତୀଶ କୁମାର କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା? କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୟବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାଙ୍କରି ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ମୋ ପାପ ଧୋତ ହୋଇଅଛି, ମୋ ଜୀବନ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ନେଲ, ତାହା ତୁମେ ଶୁଝିପାରୁନାହଁ? ଋଣ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କଲର ଧରିଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆସି କ'ଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଋଣ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି କହେ, ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଅଛି, ପରିଶୋଧ କରୁନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ କାଲିକି ଦେବି ବୋଲି ବୁଲଉଅଛି। ସେ କେତେ କାଳ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆଜି ପଚାରୁଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଡ଼ଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଆଉ ତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଓକେ, ତାର 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ମାନିବା ଦରକାର। ତୁନିର ତମେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବ? ତୁମ ମୁହଁ କେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଖିଅଛି କି? ତମେ କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଯାଅ ଏଠାରୁ ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ କି? ସେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ କି? ମୁଁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ସେ ମାନିବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତ, ତ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପକ୍ରିୟା ସକାଶୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପ ବୋହି ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଦୂର କରାଗଲା। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନି ନେବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ପରମ ପିତା କଥା ଦେଲେ। ମାନିବା ତ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଅନେକ ଲୋକେ ନହିଲେ କେତେକ ଲୋକେ ବାଇବଲରେ ଠିକ୍ ନ ବୁଝିବା ଲୋକେ ଏପରି କହୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବାହିନୀଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଅଛି କି? ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଛି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ଧରିଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତାଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଓ ଅଶ୍ରୁରେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା, ଚୁଟିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲା। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ସେ କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା କି ପଚାରୁଅଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ ସେ ନେଲା କି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେତେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଅଛି କି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରୁନି ବନ୍ଧୁ। ସତୀଶ କୁମାର ପାଳକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବୋଲି ପାଗଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ କେହି ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ।
सो आपण मु क्षमा पाइबा निमंते आपण मु परित्राण पाइबा निमंते बाप्तिस्म सहित संपर्क नाही। केही जदि जणे परित्राण पाइबी स्वर्ग को जीवा निमंते निश्चिंत बाप्तिस्म पाइबा को हेबो बोली कहंती माने जीशुख्रीष्ट क्रूसरे जहा किछि कले भी क्रूसार्पित हेले भी ओ तांको पवित्र रक्त बुहाइले भी ताहा गोटे भाग, किंतु तमे जाई जलरे जल दीक्षा न नले तमे परित्राण पाइबो नाही बोले ताहा कौन अटे? जीशुख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा ताहा गोटे भाग हेले तमे बाप्तिस्म नेबा गोटे पथ अटे। ए पथरूपक बाप्तिस्म तमे न नेले स्वर्ग जीवार चांस नाही। ए सबु किछि वाक्यर विरुद्ध आज्ञा। जदि आपणक मध्य केही भी प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय तार 38 पदरे कौन अछि ब्रदर? भूल रे कौन तमे कहूअछ? बाइबल रे कौन अछि? आसंतु थरे देखिबा ताहा। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 38 पदरे एपरि अछि, आपण माने मन परिवर्तन करंतु। कौन अछि? मन परिवर्तन करंतु, निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशुख्रीष्टଙ୍କ नामरे बाप्तिजित हेउंतु, ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। एठारे एपरि लेखा अछि, एहाकु केंद्र करी अनेक जुक्ति तर्क करंती। सेठारे कौन अछि? मन परिवर्तन करी, ताहार अर्थ कौन? अनुताप करी। सेकेंड, तुम पाप जदि क्षमा प्राप्त हेबाकु हेले तमे बाप्तिस्म नेबा दरकार। जदि बाप्तिस्म न नेले तुम मानक पाप क्षमा हेबो नाही। एपरि आमे एठारे पढुछु नहु कि तापरे कौन अछि? माने मन परिवर्तन करंतु, बाप्तिस्म ग्रहण करंतु, तापरे पवित्र आत्मांकर दान तमे ग्रहण करिबो। सेतिकी तो फर्स्ट कौन? मन परिवर्तन। द्वितीय कौन? बाप्तिस्म। तापरे कौन अछि? पवित्र आत्मांकर दान पाइबो। एहा एठारे थिबा सीक्वेंस। किंतु बड़ बड़ बाइबल पंडित माने साधारणतः एही अंश निमंते कौन कहंती? माने ताहा ट्रांसलेशन रे घटिथिबा गोटे भूल अटे। काहीकि माने जोहन 1 पर्व 12 रे होई पारे, 5 पर्वर 24 रे होई पारे, एफिसी 2 रो 8 रे होई पारे, रोमी निकटकु पत्र तार 4 अध्याय रो 6 रे होई पारे। ए सबु रेफरेंस कौन जणाए? माने विश्वास द्वारा तमे परित्राण पाइअछ। विश्वास द्वारा तमे परित्राण पाइअछ। विश्वास तुमको उद्धार करिअछि। अब्राहम प्रभुଙ୍କୁ विश्वास कले, ताहा तांको धार्मिक गणित कला। विश्वास द्वारा ही अब्राहम धार्मिक गणित करागला। एपरि स्पष्ट भावरे बाइबल रो अनेक रेफरेंस थिले। आमे विश्वास करिबा द्वारा आउ गोटे कथा, विश्वास करी बाप्तिजित लोके परित्राण पाइबे। किए दंडित हेबे? अविश्वासी माने दंडित हेबे, विश्वासी माने दंडित हेबे नाही। तेबे बाप्तिस्म काहीकि ताहा भी मु कहिबी। बाप्तिस्म किए नेबे, केबे नेबे, काहीकि नेबे, केमिति नेबाकु पड़िबो स्पष्टरे मु आपण मानकु कहिबी। एथिरे प्रथमे आपण कोन जानिबा दरकार? माने किए नेबा उचित? परित्राण पाइबा लोके, मन परिवर्तन करिबा लोके, से माने नेबा उचित। परित्राण पाइबा निमंते नुहे, मन परिवर्तन करिबा निमंते नुहे। बाइबल रे नूतन नियम रे 27 गोटी पुस्तक अछि। 27 गोटी पुस्तक मध्यरु अधारु अधिक लेखि अछंती प्रेरित पाउल। सेही प्रेरित पाउल विनाश प्राप्त लोकंकु परित्राण को आनिबा पई केते प्रयास करिअछि। से प्रेरित पाउल कहंती, हाय जदि मु सुसमाचार प्रचार न करे मु दंडर पात्र। जदि मु सुसमाचार प्रचार न करे मु दंडर पात्र। से सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते जीशुଙ୍କ विषय कहिबा निमंते केते यात्रा कले, केते दूर से यात्रा करिथिले। अन्य समस्त शिष्य मानक अपेक्षा अत्यधिक परिश्रम करिअछि बोली साक्ष्य देले। आत्मा संग्रह करिबी, आत्मा गुडी को परित्राण को कढाई नेबी बोली केते जे दिन राति प्रयास कले, परिश्रम कले ओ कष्ट पड़िले, यात्रा करिथिले। किंतु दया करि सुनंतु, आत्मार परित्राण निमंते एते परिश्रम करुथिबा पाउल गोटे मुहूर्त रे कहंती, मु काहाकु बाप्तिस्म देई नाही। बाप्तिस्म देबा निमंते प्रभु मते डाकी नाहंती। ए कोन आज्ञा? आत्मा प्रति बोझग्रस्त होई विनाश प्राप्त आत्मा को रक्षा निमंते आशा करुथिबा बेले बाप्तिजित न हेले परित्राण पाइबा संभव नाही। एहा वास्तव हेले पाउल काहीकि कथा कहि अछंती। प्रथम करिन्थिय 1 अध्याय 15 पदरे, एथिपाई क्रिस्प ओ गाय बिना तुम्हमानंक मध्यरे आउ काहारिकी बाप्तिस्म
देई नाही बोली मु ईश्वरंकु धन्यवाद दिए। काहाकु जणे दुई जणकु बाप्तिस्म देइछि आ काहाकु देई नाही। बाप्तिस्म देई नाही सेथि पाई मु परमेश्वरंकु धन्यवाद दिए। कौन कहूछि मु बाप्तिस्म देई नाही सेथि पाई मु परमेश्वरंकु धन्यवाद दिए। द्वितीय आउ स्तिफानंक परिजनंकु मध्ये बाप्तिस्म देई अछि। एहा छडा मु आउ काहारि की बाप्तिस्म देई अछि बोली मोर मने पडु नाही, कारण ख्रीष्ट मते बाप्तिस्म देबा निमंते प्रेरण कले नाही। ए कोन आज्ञा, जदि जणे व्यक्ति परित्राण पाइबाको हेले बाप्तिस्म जदि कंपलसरी माने तेबे काहे के कथा कहिले? विनाश प्राप्त आत्मा प्रति बोझर सहित दिन राति प्रयास करिबा पाउल कहउछंती बाप्तिस्म करिबा निमंते प्रभु डाकिले नाही। परित्राणर कार्य परित्राण पाइबार प्रक्रिया रे बाप्तिस्म निश्चित दरकार थिले पाउल एक कथा कहि न थांता। प्रिय माने तुमे सुसमाचार विश्वास कर, दया करी बाप्तिजित हुओ। काहेकि माने तुमे सुसमाचार विश्वास करिला परे बाप्तिस्म जदि न नेले परित्राण पाइब नाही, एणु दया करी बाप्तिस्म नियो बोली कहि थांता। किंतु पाउल कहंती बाप्तिस्म देबा निमंते प्रभु मते प्रेरणा कले नाही। तेबे कोन पई? सुसमाचार घोषणा करिबा निमंते। कारण ख्रीष्ट मते बाप्तिस्म देबा निमंते प्रेरणा कले नाही, मात्र सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते प्रेरणा कले। ताहा मध्ये वाक्याडंबर रे नुहे काले ख्रीष्टंक क्रूस व्यर्थ हुए, से मते प्रेरणा कले। आपण कोन बुझले कहंतु? सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते जीशु ख्रीष्टंक परित्राणर वाक्य प्रचार करिबा निमंते प्रभु मते प्रेरणा कले, बाप्तिस्म देबा पाई नाही। जदि बाप्तिस्म न नेले परित्राण पाइबार चांस नथिले ए कथा काहे केमिति कहिबे? ख्रीष्ट मते प्रेरणा कले सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते, बाप्तिस्म देबा निमंते प्रभु मते पठाइले। काहेकि माने वाक्य सुनिबे, विश्वास करिबे, बाप्तिस्म नेबा दरकार, नहिले तमे परित्राण पाइब नाही। एणु सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते बाप्तिस्म देबा निमंते प्रभु मते पठाइले। तेबे तो संपूर्ण होइथांता। सुसमाचार विश्वास करिबो, बाप्तिजित हेबो, तेबे तो तुमे परित्राण पाई पारिबो। एहा जदि वास्तव होइथिले ए कथा से कहि न थांता। द्वितीय प्रेरित 2 अध्यायर 38 पदरे प्रथमे मन परिवर्तन हुअन्तु, बाप्तिजित हुअन्तु। सेकेंड, तेबे तुमे पवित्र आत्मांकर दान पाई पारिबो। ता माने जणे व्यक्ति पवित्र आत्मांकर दान पाइबाको हेले से मन परिवर्तन करिबा दरकार, बाप्तिजित हेबा दरकार, तापरे पवित्र आत्मांक दान पाई पारिबो। एहा सेठारे लेखा जाइथिबा कथा, ताहाकु ही जदि आमे माने धरी रखिबा माने आसंतु प्रेरित पुस्तक 10 अध्याय। कर्निलियो नामक जणे व्यक्ति थिले, से इतालिक नामक सैन्य दलर जणे सेनापति थिले। से जणे भक्त आउ सपरिवार रे ईश्वरंक प्रति भय भक्ति रे बंचुअछि, किंतु तांकु परित्राणर अनुभव नाही। एणुकरी प्रभुंक दूत दर्शन देई दर्शन रे कर्निलियो सेही स्थान रे पितर अछि, पितरंकु आह्वान कर, काहेकि जेउ वाक्य द्वारा तुमे परित्राण पाई पारिबो सेही वाक्य पितर तुम मानु जणाइब। सो पितर आसिला आज्ञा 10 अध्यायर 34 पद ठारू 34 पद ठारू 43 पद पर्यंत पितर वाक्य परिवेषण कले। मनुष्य केमिति परित्राण पाइब ताहा से प्रचार कला। बाप्तिस्म विषय लेखा जाई नाही। 4 अध्याय मध्य पितर प्रचार कला, किंतु सेठारे बाप्तिस्म विषय नाही। एबे प्रथमे विश्वास, तापरे बाप्तिस्म, तापरे आत्मांकर दान। यस, ताहा में से पदरे देखुअछु। जदि कही से पदटी को केंद्र करी जणे परित्राण पाइबा निमंते बाप्तिस्म निश्चिंत आवश्यक बोली विश्वास करंती माने एही मो प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करंतु। मो प्रश्न कोन माने? प्रथमे मन परिवर्तन, बाप्तिस्म, तापरे पवित्र आत्मांक दान, राइट? एबे पितर कर्निलियोंक गृहरे गृहीस्थ होइथिबा समस्तंकु सुसमाचार प्रचार कला परे किपरि पापरु क्षमा पाई पारिबे ताहा जणाइबा बेले 43 पदरे 10 अध्याय, जे केही ताहांकठारे विश्वास करे से जे ताहांक नामरे पाप क्षमा पाइब, एहा समस्त भाववादी ताहांक विषय साक्ष्य दियंती कहिले। कौन अछि? पापरु केमिति क्षमा पाई पारिबे? ताहांक उपरे जो माने विश्वास करंती पाप क्षमा पाई पारिबे। विश्वास ही तुम पाप को क्षमा आनी पारिबो।
ଅନେକ ଭାବବାଦୀମାନେ ଏହା ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ 44 ପଦରେ ପିତର ଏହି ସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ରୁହ ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। କଣ ତାହା? ପ୍ରଥମେ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? ବାପ୍ତିସ୍ମ। ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଆନ୍ତୁ। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରିକି ନେବା ମାନେ ଏମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ? କର୍ଣ୍ଣିଲିୟର ପରିବାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ପାଉଣୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ପାଇଲେ? ଏଣୁକରି ମୁଁ କହେ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାହା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ମଣିଷ ବି ତାଙ୍କରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ମଣିଷ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି ମାନେ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ସେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି ମାନେ ଆମେ ପଠନ କରୁଥିବା ଏହି ରେଫରେନ୍ସ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ସୋ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ, ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କହୁଥାନ୍ତି ମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅଂଶଟିକୁ ନେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କାହିଁକି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଏ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। ତାହା ବାଇବଲର ସାରାଂଶ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝରାଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋହର ପାପ ଧୋତ ହେବ। ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୁଣା ପଚାସଢ଼ା ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ବାପା, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲ। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କେତେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ସେହି ସମୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହାକୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟର ବାର୍ତ୍ତା, ସୁସମାଚାର, ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମାତ୍ର ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। ଜଗତରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଅଛୁ, ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପକ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଉ। ଏହି ସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ବାପା କେତେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ବାପା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଫସି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ବାପା, ଆଜି ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଫଳପ୍ରଦ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ବାପା, ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକ୍କଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ